तो वेलकम टू ओडिया कॉम्पिटिटिव कर्नर यूट्यूब चैनल ओडिया कॉम्पिटिटिव कर्नर यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। तो आज आम डिस्कसन करिबा आपनकर भारत परिषद अधिनियम 1892 बा जोटा आपनकर बेस्ड ऑन डॉफ्रिन स्कीम कौन एडे एसएससी सीएचएसएल रे ऑलरेडी आसीथिले जे डॉफ्रिन स्कीम जोड़ा सेटा को मसार स्टार्ट होइतिला बा को एक्ट अनुसार सेटा आपनकर होइतिला। तो एक्चुअली भारत परिषद अधिनियम 1892 अनुसार जोड़ा तार मुख्य उद्देश्य होचे डॉफ्रिन योजना। तो ठीक अच्छे आज आम स्टार्ट करवा आपंकर डॉफ्रिन योजना जो मैंने प्रथम को वीडियो को देखुं से रिक्वेस्ट चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करने सहित आपंकर ओडिया कॉम्पिटिटिव कर्नर टेलीग्राम चैनल अच्छे से जाकि जॉइन हो जातु जोड़ी कि आपंकर फ्री रे पीडीएफ एवं किसी क्लास अपडेट आपंकर प्रोवाइड होची। तो चलो डिस्कसन करिए आपंकर डॉफ्रिन योजना पर आधारित किसी कॉन्सेप्ट बा जोड़ा आपंकर भारत परिषद अधिनियम 1892 कौन से थिला भारत परिषद अधिनियम जदि आपंकर एग्जाम रे आसीबो भारत परिषद अधिनियम उद्देश्य कौन थिला ना सेटा मन रखु तार उद्देश्य हूँ एक्चुअली बेस्ड ऑन डॉफ्रिन स्कीम बुझेला। तो डॉफ्रिन स्कीम कौन फास्ट देखिए तो यार मुख्य डेमो उद्देश्य है जब मुझे कहि ता उद्देश्य आपनकर कौन ना विधान परिषद सीट टाक बढ़ाई दिगला बुझीगला कौन है ना विधान परिषद सीट को बढ़ाला। तो विधान परिषद सीट आगुरी के मत कमेंट सेक्शन में कहतु मुझे अलरेडी कहीदी जे आपनकर विधान परिषद सीट के ना मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 थिला हाँ ना नहीं विधान परिषद सीटा मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 थिला। तो ये मिनिमम जब आम 6 नवा ताले इंडियन साइड रू के जण थिले मिनिमम जब मुझे 6 नेबी ताले न्यूनतम इंडियन के जण रहिबे ना इंडियन 3 जण रहिबे जब मुझे मैक्सिमम 12 नेबी ताले आपनकर न्यूनतम इंडियन रे केते रहिबे मैक्सिमम जब 12 नेली इंडियन तार 50% रहुतले आम ऑलरेडी एगुडा को डिस्कशन करथिले। तो फास्ट हम जदि देखिबा 6 रू 12 जण मेंबर थिले कोठी ना आपनकर विधान परिषद बा जोटा आपनकर लेजिस्लेटिव असेंबली सेंटर रो लेजिस्लेटिव असेंबली आपनकर कोन थिले 12 जण सदस्य 6 रू 12 रहि परिबे। किंतु वर्तमान कोन करा गला ना सीट संख्या 10 रू 16 कर दिया गला सीट संख्या केते रू केते कर दिया गला 10 रू 16 कर दिया गला। एवं जदि मु कहिबी 10 रू 16 एलाडे मिनिमम डा केते मिनिमम डा 10 जण जदि मिनिमम 10 जण ताले इंडियन के जण रहिबे ने इंडियन यार 50% रहिबे ना इंडियन केते परसेंट रहिबे आपनकर 50% रहिबे तेणु जदि इंडियन 50% ताले 5 जण रहिबे ताले आमे कहि परिया जे डॉफ्रिन स्कीम रे फास्ट कोन हला ना हम जदि देखिबा ताले आपनकर मेंबर संख्या तार फास्ट उद्देश्य यार मेंबर संख्या को बढ़ाई दिया गला अर्थात 6 रू 12 थिला वर्तमान सेडा केते हि गला ना 10 रू 16 आपनकर होई गला बुझियला। देन सेकेंडली जदि हम देखिबा सेकेंड रे आपनकर कोन पॉइंट रहउची प्रथम थर पय इनडायरेक्टली इलेक्शन कथा को जाइला एठी मन रखंतु इनडायरेक्टली इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होबनी बा इनडायरेक्टली इलेक्शन आमे एठी बुझिबा कोन इनडायरेक्टली इलेक्शन ना मन रखंतु नॉन ऑफिशियल को एबे भी नॉमिनेशन दाखल करिया पड़े अर्थात मु कहिदिली विधान परिषद दुईटा कैटेगरी रहउदला जोटा भाइस रैंक पाखरे 5 जण मेंबर थिला सेडा आपनकर कोन ना सेडा ऑफिशियल आउ जोड़ा आपनकर थिला के जण मेंबर मते कहंतु आउ जो मेंबर रहले एडिशनल 6 रू 12 जोड़ा थिले ए जोड़ा 6 रू 12 थिले एडा होजी कोन नॉन ऑफिशियल तो आम कहले कौन ना नॉन ऑफिशियल मेंबर 10 रू 16 कर दिया गला किंतु ऑफिशियल मेंबर 5 जण अछंती एटा फिक्स अछि किंतु नॉन ऑफिशियल मेंबर केते कर दिया गला ना आपनकर 10 रू 16 कर दिया गला काहाकू नॉन ऑफिशियल मेंबरकर संख्याटा को 10 रू 16 कर देला। ताले जो नॉन ऑफिशियल से माने नॉन ऑफिशियल रहिले मध्ये तथापि से माने कोन करिवे नॉमिनेशन दाखल करिवे ऑफिशियल जो माने से माने नॉमिनेशन दाखल करथिले वर्तमान नॉन ऑफिशियल जो माने से माने भी नॉमिनेशन दाखल करिवे बुझियला अर्थात माने प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस माने गवर्नमेंट अंडर रे नुहे गवर्नमेंट अंडर रे ताकर नुहे बुझियला। एवं एठी आउरी किछि कॉन्सेप्ट आसिला जे बजेट ऊपर प्रश्न पचारि परिबे आपनको माने जे नॉन ऑफिशियल जो माने मेंबर माने रहिबे से माने ऑफिशियल मेंबर को जो माने मु कहिबी आपनकर भाइस रैंकर जो 5 जण कमिटी थिले से माने डिस्कशन करि परिबे का विषय प्रश्न पचारर शक्ति अछि बजेट ऊपर किंतु बजेट ऊपर प्रश्न पचारर अछि पचारिया पूर्वरु 6 दिन पूर्वरु आपण कहिबे जे मु एई क्वेश्चन डा एक्चुअली पचारिबी यार एडा रूल थिला डॉफ्रिन योजना कहले या जे एक्चुअली तुम जो क्वेश्चन पचारिबो ताले 6 दिन पूर्व फास्ट इन्फॉर्म करा दरकार जे मु एई दिन एई क्वेश्चन पचारि बुझीगला। तापर एठी आ गोटे कॉन्सेप्ट थिला जे सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कहले कोन आपनकर ना गोटे क्वेश्चन सपोज मु पचारथि ता पर नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन रिपीट करबी बा आ गोटे क्वेश्चन पचारिबी तापर आ गोटे क्वेश्चन पचारिबी एटा कहउची सप्लीमेंटरी क्वेश्चन। तो पार्लियामेंट बा जोडा आपनकर लेजिस्लेटिव असेंबली कथा कहिबी सेडी आपनकर प्रश्न पर प्रश्न अर्थात सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पय अलाउ नाही माने प्रश्न पर प्रश्न आपण पचारि परिबे नाही। तो एई गुडा कथिला एक्चुअली भारत परिषद अधिनियम कोन से अधिनियम थिला पॉइंट गुडा को फास्ट हम देखिया जे विधान परिषद सीट बढ़ाई दिया गला कोडा सीट कथा मु कहिबी ना जो माने प्योरली टेम्पररी जोड़ा थिला माने गवर्नमेंट अंडर टेकिंग नथिले जो माने बुझियला नॉन ऑफिशियल मेंबर 6 रू 12 करथिले केते हो गेला ना 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर 10 रू 16 हो गेला। एवं यार जदि मु कहिबी
তাহলে 10 ରୁ 16 ସପୋଜ ମୁଁ 10 କହିଲି ମିନିମମ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କେତେ ଜଣ ରହିବେ? 5 ଜଣ ରହିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିବି। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯୋଜନା ଆମେ କହିପାରିବା। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯୋଜନା ବା ଯେଉଁଟା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1892 ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 1909 ବା ଯେଉଁଟା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ଯେଉଁଟା ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ କ'ଣ ନା ମାର୍ଲେ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇସରାୟ କି ଥିଲେ ମେଣ୍ଟୋସ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଥିଲେ ଭାଇସରାୟ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନେ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିଫର୍ମସ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909। ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବଢ଼ୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଠିକ୍ରେ ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଏକାଠି ସବୁ ୟୁନିୟନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ୟୁନିୟନ୍ରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ। କେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ଆସିଲା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909, ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ନରମ ଦଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚରମ ଦଳ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ନରମ ଦଳ ଏବଂ ଚରମ ଦଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କି ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନରମ ଦଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରମ ଦଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ। ଏବଂ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ହେଲା। କେତେ ଥିଲା? ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? 6 ରୁ 12 ହୋଇଗଲା, ତାପରେ 10 ରୁ 16 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଗଲା ନା 60 କରାଗଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଯେ ଭାରତ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବା କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 60 ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେ ନା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ଅନୁସାରେ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହୋଇଗଲା ନା 60 ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। এবং ଅଧା 60 ହେଲେ ୟାର 30% କ'ଣ ବିନା ସରକାରୀ ବାଲା ହେବେ 50%, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ କ'ଣ? ସୀମିତ ମତାଧିକାର। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ବା ଯିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି ବା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରେ, ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସୀମିତ ମତାଧିକାର ହେଲା। ତେଣୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ଅନୁସାରେ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହୋଇଗଲା? 60 ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ କୋଉଟା ନା ଆପଣଙ୍କର 1892 ବା ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ବା ଯେଉଁଟା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ପରମିଶନ ମିଳିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଯେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର କୋଉଠି ମିଳିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ବା ଯେଉଁଟା ଭାରତ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ 1909 ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲା ଗୋଟେ ନା ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ସପୋଜ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ମୁସଲିମର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତ ସେ ଯଦି ମୁସଲିମର ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ତ ତାକୁ କେବଳ ଦେଇପାରିବେ କେଉଁମାନେ? ମୁସଲିମ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନା କି ହିନ୍ଦୁ କି ଶିଖ ଅଲଗା କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ହିଁ ପାରିବେନି। କେବଳ କେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା କେବଳ ମୁସଲିମ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବୁଝିହେଲା। ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍। କ'ଣ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଠି ତ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଲା ନା। ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ସେ ସେଇ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା କଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ କେବଳ ମୁସଲମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ହିଁ ପାରିବେନି କି ଶିଖ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ହିଁ ପାରିବେନି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା। ମାର୍ଲେମାଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଲୋକ କେବଳ ମୁସଲିମ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଡର ମୁସଲିମ ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ହିଁ ପାରିବେନି, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେନ୍ ଯଦି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କହିବି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଯେଉଁ ଭାଇସରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ଭାଇସରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 5 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ପିଓରଲି ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କିଏ ଥିଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ SP ସିହ୍ନା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ SP ସିହ୍ନା, ଦି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର। ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ
माने भाइसरायकर जो 5 जन मेंबर थिले तांको भितरे फास्ट जने भारतीय किए आसीथिले एसपी सिन्हा कोन तांको ना एसपी सिन्हा मन रखंतु से ऑफिशियली मेंबर हिसाब रहिथिले हैला एवं भारतर जो परिषद कथा हम कहबी परिषद रे दुई भारतीय शामिल होइथिले केसी गुप्ता एवं आपनकर सैयद हुसैन कौन बिलग्रामी या पूर्व मुझे कहीदेली जो जोड़ा आम जोड़ा कॉन्ट्राक्चुअल कथा कहूले नॉन ऑफिशियल रे 3 जन लोक थिले किए से 3 जन थिले ना पटियार महाराजा किए नरेंद्र सिंह बनारस राजा ईश्वर प्रसाद नारायण एवं सरदिनकर राव एमाने 3 जन थिले कोन पाइना एमाने 1857 क्रांति रे इंग्रेज सरकार बा ईस्ट इंडिया कंपनी को कोन करले सहायता करथिले तण एमाने ही थिले कोन मु जदी कहबे माने सेही जो हमर को मेंबर डा ना हम जदी कहबा 3 जन नॉन ऑफिशियल मेंबर को रखा जाइतिला तो ए 3 जन नॉन ऑफिशियल मेंबर किए थिले आउ थरे हम देखिया पटियाला महाराजा नरेंद्र सिंह एवं बनारस राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण एवं सरदिनकर राव जदि मुझे कहबी 5 जन जो मेंबर जोड़ा एग्जीक्यूटिव बा जोड़ा आपनकर कार्यकारिणी रहिले से कार्यकारिणी फास्ट इंडियन किए आसीथिले ना फास्ट इंडियन आपनकर आसीथिले किए ना आपनकर एसपी सिन्हा करेक्ट आंसर आपनकर आसीबो बुझिला तो ये थिला आज क्लास रे किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट बा एडी आपनकर मुझे कहबी लास्ट जोड़ा आपनकर भारत परिषद अधिनियम 99 एडी ही खत्म होछि बा एडी सरुज या पर आ गोटे अधिनियम बोधे अछि तो ताका हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास रे तो जदि वीडियोटी आपन मानकु भल लागला ताले निहात भाबे वीडियो को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।